Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, apa khabar? So akhirnya saya keluarkan video ini juga. Okay, setelah kamu menanti-nanti sekian lama, berusaha gigih sehingga dapat 10,000 komen. You guys are really crazy. Well, to be honest, memang I'm not expecting this. Really, I'm not expecting this. Sebab yelah, saya tengok gambar tu, dia kata 2K, confirm tak dapat kan. So kalau fikir balik, 10K lagi lah susah. I should put 100K kan. Rasa terkejut lah, you know. Saya post, I think I post it on 6th of September, and then on the 7th of no, 6 ke 7. Yeah, I post it on the 7 at, yeah, saya post pada 7 atau 9. Okay, I think around petang kah, okay, I can't remember. And then pukul 9 1 minit, 8 hari bulan 9, you guys make it into 10K. This is so amazing. Saya memang sangat tak percaya. And the whole day 8 hari bulan 9 tu hidup aku tak tenang. Okay, tak tenang dek korang, macam-macam korang letak situ kan. Nanti one day, nanti aku akan letak video, you know, korang punya komen-komen tu nanti, just, you know, sebagai kenangan kalau tengok betapa nakal-nakalnya korang semua. And then yeah, so tak dijangka. And then it got me thinking lah, because this is too extraordinary untuk dibazirkan begitu saja dengan mendengar nyanyian saya kan. Nyanyian, I don't know lah whether it's good or not lah. Boleh-boleh kot. I don't know, we'll see. Tapi I think this event is very special, and saya nak, you know, gunakan event ini untuk sesuatu yang pun special juga. Okay, hari ini 10 hari bulan 9 2020 ialah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Okay, jadi for information, saya ni you know, advocates for suicide prevention, dan advocates for mental health issues. Okay, so untuk hari ini saya rasa terpanggil, saya rasa sesuai untuk saya berkongsi sedikit sebanyak tentang bunuh diri lah. Satu topik yang mungkin orang takut nak dengar, ataupun mungkin orang jarang dengar. So bila ada quite a lot of attention untuk mendengar saya menyanyi, why not saya gunakan intention yang sama untuk menarik perhatian korang semua. And then I hope korang semua dapat spread around the information yang saya kongsikan ini. Okay, untuk hari pencegahan bunuh diri, I think 3 perkara lah yang, you know, yang diharapkan. Pertama, untuk kita meningkatkan kesedaran tentang isu bunuh diri ini. Yang kedua, untuk kita membuang stigma tentang isu bunuh diri, dan kita, yang ketiga, supaya kita bersama-sama mencegah dalam perilaku bunuh diri. Okay, so pertama saya nak create awareness. So now is the time to create awareness. Pertama sekali tentang bunuh diri itself lah. Okay, so bunuh diri ni ialah satu perbuatan yang menyebabkan kematian pada diri sendiri. Okay, dan kalau ikut undang-undang Malaysia, okay, kalau ditangkap dalam cubaan untuk bunuh diri, boleh dikenakan hukuman lah. Cuma setakat ini
tidak pernah kita dengar lagi lah mereka dikenakan tindakan. Dan kita pun cuba, banyak pihak tengah berusaha untuk tidak menjadikan perbuatan bunuh diri ni sebagai satu jenayah lah. So bila kita dengar isu orang bunuh diri, kalau kamu lihat pada bahagian komen, saya rasa memang rasa annoyed, rasa macam tak patut. Kebanyakan dia kata, saya mau apa kah, tak ingat Tuhan kah, tidak ada iman kah, itulah, tidak didikan lah, bla 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 kan. They can say anything, but they don't know anything kan. Cakap pandai kan, cakap semua pandai. So saya inginlah mengajak kawan-kawan, rakan-rakan Facebook semua untuk memahami fenomena bunuh diri ini. Dan saya nak semua orang ingat bahawa mereka yang ingin bunuh diri ini sebenarnya mereka tidak ingin mati, tetapi mereka tidak dapat hidup. Ada beza kan? Maksudnya the pressure yang ada pada dalam diri mereka pada ketika itu, menyebabkan emosi mengawal akal dan mendorong mereka untuk perilaku bunuh diri. And then nobody can pinpoint out like why they want to kill themselves. Mungkin ada isu kesihatan mental, mungkin ada rasa kekecewaan, mungkin ada it could be anything. But kalau fikirkan betul-betul lah, siapa nak cederakan diri sendiri dengan sengaja? Because our body, badan kita sebenarnya telah didesign to protect ourselves from any kind of harm. Contohnya kalau kita malas kan, why kita malas? Sebenarnya kita malas sebab kita ada stress. So bila otak feel the stress, dia kata perlulah buat benda tu, kau relax saja lah, And sama juga kita punya reflex badan kan. Kalau kita feel satu benda yang painful, kita akan automatically tarik diri, elakkan diri daripada kesakitan. Tapi cuba bayangkan orang yang bunuh diri, how can they contemplate? Macam mana mereka boleh tergamak? Sebab mereka rasa hidup ni tidak ada makna. Mereka rasa mereka tak nak membantu orang lain. Mereka rasa dengan ketiadaan mereka, orang di sekeliling akan lebih senang, tenang. So you akan kata, kena fikir macam tu. Yalah, you sekarang ni dalam keadaan waras, you can say that. Tapi orang yang dalam keadaan tertekan, emosi mengawal minda, they can't think anything. Dia macam dah driven. Sebab itu saya minta lah, kalau kita pun korang melihat artikel berkaitan dengan ini, paling lemah lah kita boleh buat, don't comment anything, jangan kita pandai kata sebab ni. It's not easy for a person to kill themselves. They don't want to be dead actually. They still want to live, but they need help to be shown how to live. Sometimes they need help. Itu saja sebenarnya. Dan apa peranan kita yang kita boleh buat secara korang individu, senang saja. I think pertama kita kena kita perlu menanamlah sikap empati dalam diri terhadap orang sekeliling. Empati ni berbeza dengan simpati. Simpati macam kesian, kesian, macam nasib baik aku tidak dapat macam ni, tapi kesianlah kat engkau macam tu. And then most people don't like to be pitied upon. Orang tak suka dikasihani. Tapi berilah empati, berilah korang understanding lah. Sebenarnya susah kita nak beri kan, dan susah juga dapat. Tapi we just try to be empathy with each other. Benda simple. Contohnya, sometimes
dekat customer service, mungkin kita dilayan macam that kan. Tapi well, mungkin if kita berempati, kita akan rasa oh maybe dia stress, maybe okay, kena marah bosnya whatsoever, macam tu lah. So even with your child pun, kalau yang ada anak di sekolah, please lah, berempati lah dengan anak-anak sendiri. Actually kalau bahagian result lah, kalau anak tu tidak perform and everything, good grade marks, actually it doesn't matter. Kalau you punya anak kelab mental koyak mental koyak kan, it doesn't matter. Si penting pun kelab akademik tu semua tak penting. So be appreciative lah, dengan usaha anak tu dah belajar kan. Jangan pressure sangat nak perfect. I'm sorry to say that lah, dealing with a lot of students dalam pelbagai peringkat, di mana-mana institusi. We don't know that our younger generation, ada yang banyak jugalah yang suffer from mental issues kan. So we just need to be more kata orang aware. And actually kalau you dengan anak you lah, okay. And then when we are with our friends kan, be a good listener to our friend. Kalau kita tak boleh nak mendengar masalah kawan kita, why not kita berikan dia jalan supaya dia boleh luahkan perasaan kecewa ke apa. Okay, itu jangan ignore. Some people, they don't know how to luahkan perasaan. They don't have anybody. So if they trust you and if you can handle it, be a good listener. Dengarlah dengan sepenuh perhatian, simpanlah dengan penuh kerahsiaan, dan berempatilah. Dan paling penting, bila pendengar yang baik, sebenarnya tak perlu bagi nasihat pun. Nasihat anda tidak diperlukan. Just bagi sokongan emosi saja sudah mencukupi. Sebab apa yang kita fikirkan baik untuk kita, tidak untuk orang lain. Dan jangan sesekali masa orang tu nak bercerita tentang kesusahan hati, tiba-tiba dia kata, aku lagi teruk, saya lagi teruk daripada kamu. So macam it's like insulting, annoying. Okay, so apa lagi? So kepada yang ada keinginan untuk bunuh diri, ada terfikir untuk bunuh diri, okay, please dapatkan bantuan. Okay, so how kalau you rasa macam dah tak tahan, tertekan? Okay, pertama, you boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan. Okay, minta dibuat ujian DAS test. So dari situ doktor akan refer lah kepada mana-mana klinik psikiatri, okay, untuk counselling ataupun untuk ubatan. Dan saya inginlah menjemput semua supaya buanglah stigma, buanglah pandangan buruk kepada orang yang perlu pergi ke klinik psikiatri. Itu bukan maksudnya gila. Mental health ni sama dengan physical health. Mental health, okay, so kalau you ada jerawat di muka, adakah itu maksudnya kamu seorang yang hilang upaya? Tak kan? Okay, so mental health ni dia adalah spektrum. Dia ada sekecil-kecil isu dan sebesar-besar isu kan. Jadi kalau anxiety, depresi, dia bukan seperti yang digambarkan dekat dalam movie ke dalam drama. It's not. You expect orang yang depression akan menangis, mereput dekat tepi tilam semua. No. Tak semestinya. Actually ada yang berfungsi dengan baik, overachiever, tapi tup-tup kita tahu ada depression, tup-tup tahu dah bunuh diri. So kita tak dapat expect who is who kan. So harapnya kita can be kind to each other lah. So pergilah jumpa, dapatkan kata orang
rawatan ataupun pertolongan daripada yang pakar. Dan sebenarnya yang paling ditakuti oleh orang kalau nak pergi ke klinik psikiatri ataupun ke kaunseling, pertama ialah adakah orang akan tahu, adakah kata orang akan orang office tahu, ada kata orang college tahu, ada sekian-sekian tahu. Benda macam ni ialah private and confidential. So kalau kamu tak bagi tahu, orang takkan tahu. Dan jangan takut dan memikirkan bahawa macam mana cakap dengan orang asing tentang masalah, kan. It's very difficult. Betul, sangat susah. Tetapi untungnya bercakap dengan orang yang profesional ni, mereka telah ada kata orang kod etika. Kod etika. So mereka tak boleh nak bercerita tentang kes you, dan mereka bound with akta. Ada akta tentang kesihatan, kata orang perawat kesihatan mental ni. So dan mereka termasuk dalam tu. So kalau mereka melanggar, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. So they are really proper channel, dan mereka terlatih. So they will not judge you. Okay, they will accept you as you are. Okay, yang terlatih. Tetapi kadang-kadang yang handle kita tu mungkinlah orang yang tak sama ngam. Okay, yang tidak you call it, manusia biasalah. Ada manusianya, ada yang jenis yang buruknya seketul, kan. Okay, jadi kalau kamu tak comfortable dengan doktor sekretari ataupun tak comfortable dengan counselor yang handle kes kamu, you can ask for change. Minta je. So you tidak mestinya berdepan dengan keadaan yang tak patut lah. Ni just in case lah kamu jumpa dengan tak ngam. So kita ni manusia kan ada yang ngam, ada yang tak ngam. So lah, tu nasihat saya lah. Alright, so dan ada juga kalau you ada tendency, ada suicide ideation, ada kata orang idea untuk bunuh diri. Okay, nah, you bolehlah pergi cari dekat website suicide prevention plan. Dia macam emergency plan. So bila you ada plan di situ, dapatlah kamu elakkanlah trigger keinginan untuk bunuh diri. So dalam plan tu selalunya dia akan you listkan apakah perkara-perkara yang boleh mencetuskan rasa ingin bunuh diri. Yang kedua, apakah cara yang boleh kamu lakukan untuk tenangkan hati, tenangkan diri. Lepas tu siapa yang patut kamu contact dalam keadaan kecemasan macam tu. Like you need a plan. Sebab bila dalam keadaan trigger tu berlaku, selalunya takut kita punya emosi to override the mind. You tak boleh fikir apa-apa. So that's why you need a plan. Okay, so untuk pengetahuan lebih lanjut tentang ni, you can search from the web lah. Saya just cakap apa yang saya tahu sajalah. Kalau salah, saya minta maaf lah. So panjang video ni, I'm so sorry, but alang-alang kan, kamu kan dah gigih sampai 10k kan. Please spend a little time for me and listen to this, and then I hope you can spread the words. Okay, saya upload ni dekat YouTube, and then I will link it into my Facebook. And at the same time, I want to make another challenge for you. If you can share the post in the Facebook 10k, bolehkah saya berangan? Sebab you cuba. Okay, and then selain dari itu, I feel that ada kekurangan dalam isu kesihatan mental, isu di dalam dalam konten YouTube lah. Ada cuma tu saya teringin lah nak buat konten-konten tu pada masa akan datang.
Dan saya remember saya ada hutang dengan segelintir kawan Facebook berkenaan personality, trait personality, iaitu highly sensitive person, introvert dan juga empath. Saya nak terangkan itu. Cuma saya belum saya fikir nak tulis, tapi I think why not I do it in a video form, bercakap macam ni lebih senang kan. So I will try to do the video later. So I'll be posting that on YouTube. So kalau kamu tengok video ni and it's on YouTube, boleh tak kamu like and subscribe, please. Okay, so dah 20 minit bercakap ni. Now it's time for me to sing. So I will use another method lah to rakam my voice. So thank you semua. I hope you get information from this video session, and then please spread it to as far as you can. Okay, terima kasih. So baru habis record lagu tadi. So I just try my best. Actually lagu ni is a Korean song from Jungkook, BTS, title Still With You. And then I don't know how to sing in Korean, so I cari translation in English and ubah sikit-sikit lah. So why I choose this song, I feel like this song represents a person who is missing somebody. Could be like maybe due to suicide. So I think this is my interpretation of the song lah. Okay, enjoy. But don't expect too much. Boleh lah, apa-apa lah. Okay, thank you so much. So that's why I need a time to prepare for the song. So that's why lah. Okay, thank you so much. See you later. Voice so soft I can hear it, can feel you over me. You're the only one I want. Say my name one time again. In this twilight I'm trapped and I can't find myself way out. One day I will, one step at a time I will be there, still with you. The day turns to night, I shouldn't feel this way. I shouldn't be getting used to it, but right now there's nothing new. All the white noisy AC, the deep calls come from it. Let me out of here or else I will start to break myself apart. We laugh, we smile, the tears we cry. The feelings we've shared together is the only one I have. Oh, when the times that I will see you, can't wait for it to come. And I'll say the words, I'll miss you. Look into your eyes, I'm in this cloud of memories. And every time I dance to the rain keeps pouring down. And when all these are gone, you hear me running to meet you there. And when can I get a hug from you? Why does the moon so solely tonight? Like I can feel he's crying in the beautiful night sky. Even though another day's sun will shine through, let me stay here in your sky and sparkle like the stars. Every day I regret
If only I knew that this would happen, I wouldn't do the same. Oh, when's the round that I will see you? Can't wait for it to come. And I'll say the words, I'll miss you. Look into your eyes. I'm in this cloud of memories. And every time I dance to the rain, keep pouring down. And when all these are gone, you hear me running to meet you there. And when can I get a hug from you? With that faint smile and sad look that I see in your eyes, let me paint it with bright and beautiful purple light. Though we're not on the same page as this one of our lifetime, just remember I will be with no one else but still with you.